wonya adwuma wotimi dan ne ho abodie bia bi wotimi dan ne ho oba fe mam radio wo hia na wotimi ka da oba we de se mene na anya zina mintimi ntwam da shaitan wotimi dan ne ho abodie biara e wasasi so opese oboa nyamesem kan eni awieye opese usika eka nyamesem esesa amanfo gidie ni amanfo kra ana se opese udua dua bi ebeboa wa asasi so ha ene dan kwa ma temuada sene de bia bom paye se rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar eni wo ha onyina to acha mam online media network da fitan ko basem bramo was antichi hausa ene brofo kasa mu e wo wiase afana nyina no hia omwa say ye betua studio bills asiesie studio mfidie atoto mfidi foforo e de aboa bonten so nyamesem ka nyamesom mpensem pesemu ene dwumadie foforo akeka o Ghana ibi boa yen e wo Universal Merchant Bank ai Trinity afrenu UMB account name Mam Online Media Network account number 022139560219 ana ye mobile money number iso 0246751175 edine edaso ne ye Mam Online o amana ne so a obetimi ayibi aboa dwumadie yi e wo Swift code MBGHGHAC 022139560219 hoy ne bebo otumfo nyankopon bosia na wabone moho edi amano insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esko ene kwesiada June bosomeda toso eduonu baako e wa afimpimire ne eduonu mu jumede de bra mu no bi o chese mu sere na isem ko sere na pa bia de bi o chese mu jumedie e na e de bra mu baby a wo bia ko Facebook na search for Mam Online ko YouTube search for Mam Online be hu e wo program here live like page no na afi de share wo comment bi afa to video na say e be kenkan e de ama bra no continue me say bebre o de comment ne ba misra obi a de free ban ehia pa faka ho e fa mai me say ka Malam Zakaria Tampuri e wa ono na me ne ba be djuma e fa bi o chwese mu djuma di no e ho Malam assalamu alaikum etiefo ne ahwefo ayekrado asabre omo achia ben omo video achia ben omo phone etie de ne ye wo edemom nti efri sabre ko die ebrene odia alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yeda otumfo yankopon ase eye na dum ne na humboboranti ati asefo pie ene no pan na yeso yetime pie bie na sida yam fan kamene da ewienso a ne ye kotubie ne yesu fire nyina na se won boye ho ban fire ogbontam tete yemu lahu akbar bonsam tumi se sense se amani pa ne wodi ya krista ne ne age na ye bonsam tete won boye ho ban fire za jise yenu no fa ye bone so ayaye enche ye ne won bie ye ni mbie ya so mbie ya kumam ne yangi islam entum ne ye wiye yenye islam na ya aljana suye janatu firdaus yankopon yele samai amen now okay Malam Bompai Malam da wasi ya she ni pansto nyame no yam say free by 2 weeks ago ya she na misuru no eno na egusu ayekono then I went admit for ene ni pansto nyame ya she na misuru no last 2 weeks and last week ena ne o ka kire se ni pansto nyame upon the akeni na no na the atini na no still na no usini pansto nyame yankwe eda otumfo yankopon asebie sana sese mekano okay obi na ebusa ise yakom sani Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kan se awiye beremu no ebre ne bako awiye ya islam na ye fe ne islam na ye ensese bi na ye sese di ma islam na obi ya be wura ma na wotimu bai ebre ne awiye no islam lankasa no
ene ne honhom ne dwumedie ne betu akosoro na ka Islam ne din na e wasase so Quran na eda ho no emun samano ebetu akosoro na aka ne nkankan na ya bekenkan no obi bekenkan na watwe na oloko na ya Allahu akbar ba emun sam na wo mu no yemfa nya adwuma sana nipa ko ne ekaya ena obusa me se na me dwena me se na me se me hwema aye no kore na nka me nhye na me mfata me a me na wo ka se school ye manko ena karatu su amaye de manko na me nhye mfata na otumfo Yankopon na ne pe ena ye adwuma no o se me mmra ka ho nti se obusa me sa asam ne dia me wa no ye kakara na sa asam na aba enne na Islam no atu akọ na aka ne din no ne Quran na atu akọ na aka le kenkan no eye me ne omienu e na masa ade na ye de abasa okay by nyame amwa wa enye de obaye de ubehunu won se me kan bibi se wa nsuro nyame ya won nsuro hwe ya bonsam dimi siesie ade bi na wode amon ne akura wo na wonim se Yankopon akwan so na we de wonam ne ntisa na ne kan Quran chapter 43 verse 37 no se wa wo bada na ho afiri Yankopon chen no oyi Satan eyede e ka ho na wo susu se wo da so wo continue ni nim sa ne wa firi so sa ne awia setie enti sa sam we na mi mahunu de mi ba baka no e kire se ase ye kokko ball na ya kokko si park no so me bua na minim se first one ye goalkeeper no one ye number 1 na number 2 aba na 3 aba in fact say ya ball keeper na chi na kama o ye ne ho se obeto ko Santa na na wasan ade 2 from one mo kai hu se first no the ama second no so pass no the ama third na 4th 5th 6th 7th 8th 9 10 11 panya no wase nti sa se go na ba ye no bonus ne ba hwan ene de ba man omun na bi ne bi la kwa kubalo ene na sa na tie dia ade ama atampuri atena se ene brem ahuni se enye nipa ba ko na ama Islam no atu agya ne din no na se Quran no ne honhom ne bibia atu akwana aka ne kankan ne nipa ba ko efidime ne umi no wote asia na enti mayan kai Quran na men kirawo ade kurunti a yetimi kankan Quran di ya sore na emu sam ne yemfa anya adwuma no ene wure Bible me de ene wa hwene ya ubewu asore wa ukop John chapter 14 verse 15 o ka cho say mo domia mo ndi masia de so wote asia na wo kan Matthew chapter 24 verse 35 o ka kirawo mo say eso ne asase betwem na me sam ye de twentwem o kan John chapter 17 verse 3 wo say we ne de ankwa se nipa ba hu se wu Yankopon koro no ene de wo suma Yesu Kristo ne o mo say Yesu ye Yankopon and asem ne da so sanso na biti nkremofo no wote asia na nam ma Quran chapter 57 ne verses here 23 na me kan sam yinkira wo hono Quran chapter 57 verse 23 asambi wama asaba min musibatin fil ardi wama fi anfusikum ila fi kitabin min qabli in anna bara'aha inna zalika allahi yasira wasi atuweran chibin nam koy wase nam atoreche bia ni ho a ebesie nam se eye asase no mu ana se ebeka mu nipadua ankasa nam jise wadi kan akye no wo huma bi mu ansa na yamano aba wati asia na we fasi wona examine do so woti akobetimi atowaso Yankopon kasa ye ni na se bibia ni hon mo betimi atu onipa dase ni wo asate we so wo kwe John chapter 9 ebisiye umko ni obi ni afra ina hwefo na se da Yesu we de ye totomo mo lese wanum we amfiri ni papa ebi firi ni maame anase ni wafa bi anase onu nkase ne bone oba bedi nti ne ye de ba sa no de ne nti na ma nipa na ni afra ahwana Yesu na Yankopon ka se won ka na kwere nkyere adata ma no mu nyankoto no o si we emfiri ba bia Yankopon boni pa bi se ya se Yankopon anum yam ye de nipa ma wani nti ne na ni ti wanka se ne papa ne ye na se ne maame ne ye no ane sofo no se o papa na ye o ma dane no wote ase ana
ɛna Quran na ka kyerɛ wo sɛ bibie ni hɔ no mu a bɛto nipa dasani wote aseɛ na ansa na adeɛ no bɛba bɛto nipa dasani no na Nyankopɔn adi ka yɛ dɛ atwerɛ ɛne wɔ ɔsoro wote aseɛ na ɛnsa na aba Quran no baako no wote aseɛ na mam Quran chapter 9 verses 51 yɛhwɛ asɛm a ɛwɔ hɔ a ɔde bɛka ho bɛsɛ bɛkae saa asɛm no nyinaa awie a na maka kyerɛ sɛ saa asɛm no atu kɔ so no ani wɔ bio wote aseɛ na 9 verse 51 yanka chapter 9 verse 51 say naam kase naam bibia ni hɔ a ɛbɛto yɛn gye sɛ deɛ Allah ahyehyɛ ato hɔ ama yɛn wate aseɛ na wei ka ho a mienu no Quran ne ka kyerɛ agidiefoɔ na wasase wei so no sɛ Anabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wɔn kan kyerɛ agidiefoɔ no sɛ bibia ni hɔ no mu a bɛtumi ato yɛn wote aseɛ na sɛ bia wote wo baa bi no na bayifoɔ aba bɛkye wɔ na sɛ kɔnfoɔ bi aba bɛkyea ma wo ama sɛ obi abɔ wo dua ne anya wo no bibi saa ni hɔ gye sɛ Nyankopɔn hyehyɛ adeɛ no to hɔ sɛ ɛma to wɔ nsa asana yɛ dɛ aba wei wode kɔka Quran baako ayi 57 hɔ ayɛ mienu no wote aseɛ na naam Quran chapter 3 verse 146 ne yɛhwɛ asɛm bi so a ɛwɔ hɔ no mu sɛde bɛyɛ a nsɛm no yɛbɛkɔ no baako ne yɛhunu baabi yɛde asɛm no bɛkɔ kɔsie naam man yankɔ Quran chapter 3 verse 146 or say naam na ɔkra te asefoɔ biara ntumi nwu naam gye sɛ Allah apene so naam fasi hɔ a wate aseɛ na lafa kuba no me ka bibi sɛ ansa na bɔɔl bɛsɛ no ɛnyɛ na malɛm na ɛhyɛ ɛfiri baabi ne aba nti sɛsia no wɔse ɔkra biara te asefoɔ biara ntumi nwu gye sɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn pene so ansa busa sɔfoɔ ne ayi nkramɔfoɔ ne bina ɔmo tu abɛyie ɛgye nipa firi nkwamɔnyɛ saa bosom baa bɛkunu ne bɛyie baa bɛkunu no saa tem ne Nyankopɔn no wapene so a anaasɛ wɔmpene so wote aseɛ na nti Quran no atukɔ soro ani hɔ wote aseɛ na yɛmfa baako nwom Quran chapter 64 yeah verse 12 ne yɛhwɛ asɛm bi so a ɛwɔ hɔ no mu sɛde bɛyɛ a ɛsam no yɛde bɛkɔ na nipa te ase nam atorankyɛm biara ni hɔ a ɛbɛba abɛka binom nam gye sɛ Allah ama ho kwan ansa asɛm no nyinaa no Nyankopɔn saa de wei awom asɛm baako na onye nnoma na wɔka kyerɛ wɔn no wote aseɛ wɔka saa asɛm wei wie yɛ ne nyinaa na akyi no ti asɛm a wɔsa kan no Quran chapter 69 verse 45 ne yɛhwɛ asɛm a ɛwɔ hɔ no mu Nyankopɔn ɛde boa asɛm na no ɛna wɔde suma Anabi Ibrahim alayhi wasallam ne Anabi Moses mo nyinaa ɛde bɛpem Jesus Christ de bɛpem Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so onyina na ansa na wɔsom wɔ mo no wallahi obi atimi mfa ne pɛ ukai John chapter aye 7 verse 16 na wɔse me ankasa mentimi mbɔ metirim nyɛ dɛ ɛnka hwee gye sɛ deɛ agyana yɛ dɛ ayi akyerɛ me no na sɛ obi pɛ sɛ ohu sɛ meyɛ nɔkɔfo a ɔbɛhu sɛ asɛm no firi me anaasɛ firi otumfoɔ Nyankopɔn na deɛ ɔbɔ ne tirim kasa no ɔhwehwɛ ɔno nkasa no nyam na deɛ ɔhwehwɛ deɛ ɔsoma no nyam no ɔde yɛ nɔkɔfoɔ nti Nyankopɔn yɛ baako pɛ ɛnɛ wɔn sɛ Nyankopɔn yɛ mmienu na kyerɛ sɛ ɛhɔ no ɔma gye Yesu ahwefam deɛ ɔhwehwɛ ɔno nkasa no nyam no ɛna yɛ kontomponi na deɛ ɔhwehwɛ deɛ ɔsoma no ɛnɛ ɔde soma sɛ Nyankopɔn yɛ baako pɛ a na ɔma dan sɛ Yesu ne Nyankopɔn wallahi Matthew chapter 7 verse 21 no ka cho se mu firi msonko ma fa nyame atama yede anye adwuma odwe mu misim ka de he Quran chapter 69 verse 45 was say nam na se odi nkontompo ka asem ketua bi a ehu hia mpoto yen so a nam anka yeso ne nsa nifa mu yere no nam asem ni na no tie Quran na da ho no na mi ne wa kan kai aya se be se enum a e kire se bibia ntimi ntu nipa gise otumfo Nyankopɔn pene so gise watwira to nwoma bi mu no wodi ase na ina o ka kyerɛ sɛ saa asɛm na mesifa ba ma adasama na ɔmfa ndiye na ɔmfa some no sɛ wonim na sɛ wokɔfa wo wadwene na wodi asɛm ketewa bi kan na sɛ asɛm no nya no kore a Deuteronomy chapter 4 verse 2 no ɛmfa bi nka ho na nyi bi so yɛre ɛmfiri mu ɛna wonim ɛna wodi asɛm ketewa bi di kan Quran no sɛ adasama nyira kai ba so ko ho tini se ni atie firi oni wawu afiri wiase saa na tie wa hu se de tie na ke se nsam na o ka se Nyankopɔn se ni na da so ye de ye adwuma ena saa na tie Nyankopɔn akyerɛ yen se nima asisi asase so ni na se bia sebe ya na akofado a wote akonwa so
emere bi atwa mu de obi ka de say na na akufo do de nyame ammo no say o mare matena konwa no so na nipa bi say de ye de obatena so ena me hwe na na me sere onye Nyankopon what you say na ene na na akufo do ena di ye so se wo pe o se wo mpe o ye so Nyankopon ne wa twere enti sala na wona ye abuo no Nyankopon na atwere etwere na ye wo ba Nyankopon na ye atwere ani asofo no sikedienti enkaramafo no sikedienti adane motie bi ene ha homo wo ya ne wa koti hadisi bebre bela Qur'an mu wo bia ne Qur'an anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa o ka kire se abrele ba ko wiya hadisi ye batu apiti kokwa na si woni de akrantie woni de na twie woni de ne mom hadisi abubwa hwe na ene Qur'an mfa mo ye de mo yindu ngene wodi asana ene sala tie de ba bia wo ko fa wodi de bi fa braba fa bi fili Qur'an mo yam fa hadisi no braba compare Qur'an tie be nye bia na de be so be kan so wo yi fili Qur'an ma wo ko hadisi mo so a e wo ho se wo nya hadisi wo ba Qur'an so a de se so ye de e wo ho sala be se be kire ene sala de dia Nyankopon no a kire ye mu ama ye hu se enima atutu ye ni na se bia atampu no ba ware mienu wo ba wu embansia na wa twere ena aba minim se minu ye betiase anase ye ntiase mintimi hu ye sanko ba bi fuforo Quran ye ka bibi wo Quran chapter 39 verse 39 ye hwe asama e wo hono 39 naam naam 39 okay ose naam na se obisa won se hwan na obo osoro ahodo no ne asase no a esibi se wobeyi ano se ala asam ni na no se ento ya ma ayi mfie mienu no mko wia no kwa ya no okwa omo ti ho no ubuja je ho no bo so no asase no mti Nyankopon no ubuja se adendi na musum nsuo na omo se yesum yedi manjuo na nsuo na dia kwa Nyankopon jan na nipa no ade na obo no de obo no adendi na wonsum no da ade na wodi suma na wanfa nkwanzo ahanzo so ebi si da bia wodi ase ada o se ubusa o me se won ne boss no asase o mugi tum se otumfo Nyankopon ba ko pe na ede e boss no asase yen kwai to azu ne azuma wo no o se kase naam ede na mo agene kire mo naam se ala pe se ohaw bi tumwa so onkrofo no a makwati ala frɛ won no betumi ayi ademdie a ono de atomo so no afiri mo so ono Yakobo de atomo se ene no wan find no na so what you see na when so aya sambusa ene otumfo Nyankopon se komseni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dai o musa ye ene obusa se ka kire won krofo no obosonsumfo na o mato won ase na o mo se o mo de na yakọ anokre no busa o mo se bia mimi otumfo Nyankopon no me pese me bu unsa anase wonan a aye damdie a me de baba to so busa o mo se o mu bi wo hono mu a o matimi agiwa afiri mimi nsama na aya sambusa to aso ne ye ase nam anase eye ne pese o mame ahumobro bi nam a se wo betumi asanka na ahumobro no assembly na no wo kai Isaiah chapter 14 verse 27 na wo se otumfo Nyankopon wakata otumfo Nyankopon yagura de no wapege ne nsa hwan ne betumi asanka ne nsa no bi ni ho ene wo kasa wo hane mo so se wakaje wo hane mo se Onyankopon so pese odum obi na da ache nipa kro no wo toka se be edu wo di ase na okwa aburachire ba wo wongoda num wo wongoda no mo ho nyina ye fefefe bayi ene betumi ababa bubu nkwala ne nan so fo beka se bayi we ya na ebu no wo ma me ne ebu no wo afa ne ebu no wo di ase na enti se asam na Nyankopon abusa no ena me busa mi no mi no enti eye adwuma anya adwuma mi bia ma tell the idea anya adwuma no wo di ase na enti ane topic na nka se eye onipa dasani ensuro onyame by osuro nipa enti mama chapter se baye 5 ni na Nyankopon ka se di ne sta esi ne bo se bibia besie no eye ono ena ono so ka se enya ena eye Fame kwa Quran chapter 38 verse 18 ne hwe asambi nso a ewo holum se de be ya ensam no ukomo na emu no do a okay John chapter 8 verse 16 na o se nipa aba banu anaba se adanse bia eye no kure
chapter so mama of 5 ni na ewo me bwana madala yankwai ose nyabotra wode waka no ho yeah na kai yakoa David my 5 not can 33 aye 18 oh say dia sam sit here entino mi yala minim say dia yankopon nipa ni biti otumfo yankopon asamas eye omo wo dia ase na sa asam we mekan se yankopon ka wie na o ka kira company say kawu ye mistake bi na wode wadwene ka ho a kama jiwa firi wi ase enti fa brada asama no adasama na wode abro mo sesi anto no omo kan a asam ne wo mo ba enye adwuma busa hu se nipa na ka yankopon se o wa beti ne mene na wo san di ne ko bonsam game no wa ka kira ma wode asam la bro wo so wati asam no wo so di asam na sie o stars yankopon shira wo da bia mabɔ mpa ma wo sa akɔpem hwe mawu ada mawu no se me matimi aka wu de na aka ho ansa na ka la ilaha illallah asan mawu afi adai wodi asia na o se ye no sabe se ya ka se nipa bi ye mobɔ wo asase we so a na yan ya betena fidie so se ya ka odumfo Nyankopɔn asam no nam nipa na wo baba ka kire wonim se wo ka kora nipa ni wantimi ankobie kora bi ka wo hunu nti we wo kan Isaiah chapter 29 verse 11 na wo se etwirensam na ba ko yam te se enwum a ya so ano wodi ma de onima kenkan ya wo se o ya so ano wo mbagi mu wo mpaase nkese adbre ne kora makwai wodi ma de onima kenkan se ge kenkan ya wo se mi man go school no mo de ato no mo de adwene nipa adwene la ko ba no wodi asia na enti wo se ya ina ya batela na ya tiete mo ya ka atam no wo ka asam ne wie na se wo wie na se wa mfa asam na nya adwuma due wo kai suratul azab Quran chapter 33 ne verse 35 no o se komsani wo yiri ne mo no se ekoba se o mo ye papa ba ko pa ye mo mo papa mo hodu ekoba se o mo ye mfomso ba ko pa ye mo mo mfomso du ade nti da ade ni ye wo so wo le okura de no ene wo ka se na wo ti ase ada wo kai Matthew chapter 23 verse 13 na o se o ma sisa nyima dududu ene dia so amafo no mo santi ane ye de enka wo de kan wo ma no ka ti ama nkwati o mo nkonku di so mo tokola se wo ba daka papa mu na te mada Yesu ba ka ti o so bo sunu atwere wo se nam what you say na to aso ne ye chapter 33 verse 8 na say nam ka say nam why na obetumi echichaje mu afri ala ho yaba se eye ne pesa ode hawo bi beba mo so what you say na je se de Nyankopɔn sika no Allahu akbar me de me gidi se de Nyankopɔn kana ye de no kore ba nipa a bebre na wasa aseturi tumi hu se asam na wo kan sabe eya yansa hunu wo manim because adenti na bodia ana se sebe eni busum eni nsuo eni niema ye di sense ya manfo na wu baba ka se hwan ne betimi aye de agi na firi wusam wo Nyankopɔn no ye hwan enti wo kan Job chapter 21 verse 14 na wo se wo ka se wo musum nya wo se Nyankopɔn firi mi so nko hwan ne Nyankopɔn aye de mi sum na ma sum Nyankopɔn to die in fact oda me manya mi sum na die na mi manya wo ti ase na Nyankopɔn sa di ha no aye de asa pisu se eba se ono Nyankopɔn na so ade mu se oba sai na hwan ene ba ye ni yi ana se wa so ade mu se wo ye ni yi a hwan ene ba esai no ana se opese oye ma homobro bia nam na wonya adamfo ana oboafo bia ma wo ho nkwati ala wati ase ye je se Nyankopɔn akire mama na kopem se me ne o mi nu no se nkanye se bia bonsam ena nipa ni bia kreti no ama wo haya sa ase wesu aka ye free wati ase nipa na kreti bonsam no woko hadith ma ya se hadith bi ena nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ena na wo hwana dakuru bi wo ye se okokanya msam nti wo sore yare na obi ba ji ne tirinwi obi eya ya na okonya ne tirinwi ena o kikire ye ede koto amenemu nti tama ne wo ka se oba ebe sore no na sa aduro no akikire no abubu no na wontimi yare ensore enti ontimi sore no ne ke se aduru na ye de aye aduma ena omode baaye woti ase na sa hadisi we na ade baaye no se Islam fo no busa mi atampuru se ye de na Quran no ne dwumadie ni ne honhom atu akọ na ka ne kenkan no ko ya kenkan ma ne ye da aye hadisi we ya se hadisi we ni amma se ku buja ne se
bibi wa wiase betimi ekum nipa wo se ani sebia Nyankopon bo bi na o ka je se uye nimdie ni kwana koka otumfo Nyankopon asam obi betimi atwetwa de nam wo se ani ebi kona tu komsani na kese Quran ayese na memba ma wo be se 8 no sa hadisi we enku akondem ni na ana Nyankopon no komsani Muhammad sallallahu o ka kire wo se hadisi ni pete sa na se munya hadisi ni wo bontina mumfa nwura Quran mu na munye dai na mu hese ni sesu bi e wo Quran mu na se eni hodia na dia wo bontini ya nipa o mun konko pesa hadisi we no and the Quran e fa ma support mi donya mi adan mi sele bibre o papa ka je me se wa o baka se beye eni ho busum ni ho sabasin chinipa no wo ya kontopo unim hwe ana o mama aya na o mama ko le ko kan ya hwe Quran chapter 68 verses 51 ya hwe said asamna oyi wayi aya o di support aduro na ya tu konsoni mane ye de enya no mum yan ko kan sa chapter ne ya hwe ade Quran chapter 68 verse 51 o say nanso na ruade sa mu yi no na oye no atena na efuo no mu baako 5 ay what can I say 68 51 okay ne kan 69 no 51 mum na yewe as chapter so hu me ayina me sene bro e wo nam oyanko ya mpase ke ebeye abamubuo ama etiafo no na ono ne nokure kan a esi pie no enti tonton waruade nam se na ha ma sa chapter na wayira no o babia wonam no hwe ne wayira minam Quran chapter 68 the verse say 51 ana kan 52 no na konfo a woye etiafo no e kan won kona anka wama wahwe ase afi onyame asam ni o wo say na me ka bibi say sa asam na me ka say nka hadisi bia abana otu konsuni aduro mane nya no ka wo ko pe ehu chapter say wo Quran mo ne yemfa ma support sa de no god sesi amene o kasa no mayi ayes anase chapter 7 cheche Nyankopon che bibie ni wo betimi ati gije firi no aya le watwira to babi anase opese oye obi adoye opese oye obi sikani opese oye obi hieni obi ani wo betimi ayede opese osum obi se ko akra obetimi amalako ena wasuma ne se onko ababo nko kasa ne Nyankopon se fomsani ni kwa no ena obi so atu na duro wonti wa atimi amana nko ena odade na hadisi ni yede e de breye wati ase na ena me kase se hadisi ni yabade mi de mi kase nya no kore ne mom no se de komteni di jaye se hadisi bi bane wonti basa na yen ko hwe ne seso wo Quran mo se ya hu ne seso wo Quran mo dia yen to sa hadisi nye de entwene wallahi ni pa som de wal sa hadisi we na mo se anam se ya to komteni aduro mane nya no nteno ama Quran ya tu ko soro chapter sa me no ka sem ni na Quran se me na tumi ni wo mi na eni ho da be sa tumi ni wo ha ka dure na yeto ko jini ka anya no wo ka je se ke se wanya sa de we na sa hadisi we ni nya no wo su o no ka je se akwa we no woni nimdie ba nko su ku se wo ka ta wa nko su anko makanta no enti we ye fake ene sa na tie dia Quran no na wo se ono ye de e ye fake enti se sa Quran we se no se aye no won se na say mai bia wa ba wo kai Arabic pa ma mo bogi no so no o Facebook o free other countries ni bi mu outside aye no Sudan sana there be oye ono oye bibini okay wo kai pa nti wo kai wo ta Allahu akbar because say the obi say ke aye mo ne said that na yini na aba no tiri no mani age ba say mo di ba yagi ma say ma asaba min musibati fil ard no enya aduma bibie ni ho beti ma si gese firi mi wunya ko Allahu akbar no mo di yagi ma ba yo ne ba yare pe na wa so na ko mal mbuka bi ho de na eye bosonsum de na obo anwem de na ajawo ye nuro no wodi ne ko sa nipa no ho a na osimoti bia ba trena so aka se faisal ena ye de eye no wodi sa asem na dia ache de Nyankopon aka se bibie ntimi si gese mi ma trena wo so no wo so bi wi a na wa ba ka che se Islam ba ko wi ya Islam no ebetu akọ na ka ne din no na Quran so atu akọ na ka na kenkan
wo so asana wo batimi ama Quran kan kan asa basti na namino gisi hadith na otu continue duro man gisi wo yifiri ho eno so ye ka yifiri so na wusu what you say and they say u busaya na me ka no say nya na malam na sego ye yifiri tipa 2 3 4 na ma pa sa bala ye de enti ye chambo no sa na ye pepepe enti enne na wo ye muslimi ya busa o say bibi wo wiase a etimi echi nipa ekun ya friend beyie ene aduro ene nsuo ene ndua bibi sa wo ho ne wadi atum say ane no wo ma kona ne tuko soro na akana kenkan enti say dia sitia no nipa nsuro nyame osuro nipa hadisi we no atima betua Quran ayes no baye say 10 ama ya je atum yete ba bi ba ye ba ko to otum fo yankopon mam Quran chapter suratul Furqan Quran chapter 25 verses 52 ni ahwe asamizu a wo hono Quran chapter 25 verse 52 kan 55 no ni ahwe asama yankopon kan wo hono na senka wo yamsuro ni a ana me kan sa asam we akira wa kan ye de obu bafumi wo de ase na ka obu mfumi de ba ya se ei mom hwe ni ba na kasa ni mu yie o na ye nwine ye ho na ebia na asam ne ya no kure o ena de America enso no se me ba ya no hu se me kuta paper bi David se me ba ni yankopon ya na gina se o ma men kasa ka achi ni ametwe emma e da still ametwe ene aba na ye yibi firi bible no ye yibi firi kolama aba mun gibi ndi kakara what you say enti ma me Quran ayina me dia ma Quran chapter 25 verse 55 no say ase naam na ono ne wabo onipa afiri nsuo mu what you say na otumfo nyankopon ena bo nipa dasani efiri nsuo mu nsu baye keke ena wodi abo wa firi wono nyankopon na aye sade onim suban ya ye de ekura wo naam na waye abusuani abusuan santene a ofiri mu amano Quran chapter 7 na wokan 25 55 wo yere me ayo kai 22:55 mamna wo yere me chapter 7 no sana wo yere ya wo 55 56 wo kai 56 wa I mean 25 56 oh the man e bidi misano ye na ai Quran kakrakala misano kan dabi ai ba okay ase na wakwati alasum ade a entumi ma won mfaso bia what you say sesi ya nipa wa asase we so no ya yi nyankopon ayede asinkyɛn ene yesum ade a entumi ema yankwa yesum nipa wotimi su frɛ nipa saase ono ne mboa wo wote ase na ene obi sum ensuo se ensuo ni yede mboa wo obi ko na sum na antwie se na antwie ni yede mboa no ene Quran ayi ne di se ya gyae otumfo nyankopon ne yesum abode to so ne yɛ na wakwati alasum ade a entumi ma won faso bia na entumi nso ni won dem bia what you say enti nyankopon akyerɛ mu se saa enima na yesum wo se we de emoti e bɛkye no we de nsu bɛkye no we dua bo anya no we busum we akye no ena busum wo ofie no na bibia nyame ya se sofo ne bɛka saa asɛm we bibia nyame ya se malam ena bɛka saa asɛm we na mu ka saa asɛm we no why na mo ka kyerɛ wo na buku bai ena mo konya saa de we ye de efide na to aso ne ye hwe na otiafo no ye adwuma boa nkrofo a wokotia erade no what you say na saa nkrofo na o mo ka se bia wo ka se Quran se kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi fal yatawakkali mu'minin wo se wa nyankopon baka saa asɛm na wie na wo ka kyɛ nipa se dabe se de nyankopon ka kyɛ nsese no wona sese ato na ba no nyankopon boa wo ti ase na nti wo ka saa hadisi na eyi komseni na wandi man ko ba bie ne wo hodi a ne ke se ya ka kyɛ nyankopon se ka se obi ani wa ka se obi wo ho na sa adane enti minu ya dale no minu ya dale saa hadisi na malaba condemn Quran ma Quran ya de atuko soro ani yakan ya kan ya sala what you say and there was some what you said asam no yankubo si ya kan wadum o se ebinimu adana omu eye adwuma ediboa bonsam nti sesi ano Quran ka se o se
me ena bibia sebe sa ti wo pese obusa sika busa me wo pese obusa mba busa me wo pese obusa hodia busa me na mmom wo ko ka ti obi se ade ne wo ho ebi ko to komsani na wanti me busa ala na se wo ko obi ho ko bisa ndia wo ne waso na malede ko wo akura buku wo ne waso na malede ko ela kuna ne kan wo hanu mo se ebi ne ma afiri nyankopon ati ye nyankopon bonsam adwuma ye de e de boa bonsam o me ahefo malam fo na asofo ya Allahu akbar enti ayese ye ve hoye wodi afia na enti no ye betra ha ne mu a Qur'an wo kai John chapter 3 verse 19 na wo say afeni atembuo no han no afi so ra ye de aba na emum asase so ewiase so no omo dosum ke han enti sum na omo do ne say di atambu ne kanu makai Qur'an chapter 8 amount a tete yakopon say bibi sa ni ho hadith ba ko pe ba ba twa sa yi ni nyina mu wote ase na se ke ba gina ho ka wo buta ne se na bibi wa wiase a aye bosum a betimi akiri nipa wote ase no wa ka kire wo se ane efiri he ne ba ye wo se komseni ko na bi ye ne bi nya no nipa tu ne dis hadith ne ba ye de komseni na ka se yakopon ka se kan o kan no wa fa ye adwuma wote atu ba bi wote ase Quran ma o kan 25 verse 56 wo kan wiye chanko hona kan bi na nam ay yankare se Haruna nkasa de na fa ba kan no ma me na ma se wo fa pass me na me fa wiye ma sam no na there be chi1 ka se ba no I think say wo yanke emso mo de banti omo de ba nti de wo mo se ese me ka topic na nkasa ye onipa ensuro nyame aha de ayase na yatime kankan na ha ene no eje se Nyankopon se ena hadith no so nipa se ene eje Nyankopon se na to afa nipa se se wati ma se dia aha je na kan ne 25:55 no na me hwe asama Quran we edi bre wo hono se wa hu enti wi ase hanom no me fa se wasore no pa yakane se MTN4 ye o mu program ana se o mu di o mu djuma na Vodafone so di o mu djuma na o ko Vodafone ho ko ye djuma bo Vodafone bo so mo so obetimi ko MTN obetimi ko wundimi ko nam Quran ka sami o hoze nam won afri Nyankopon echisom die entumi ma won faso wati asiana asase so hano mimi ka ho enti na midika ka kire wo se anye ayi na malem na sebo wo ka ho bi enti Quran si me na wo mienu ye firi otumfo Nyankopon achi esom abode afoforo nam ana how bi boni aye ni no de ota bone ana obonsam achi wati ase enti asem na Nyankopon ase yakeka ni nyina no obi o ye nipa boni ni wo se kramotade o wo se kramotia o wo se sofotade o by Nyankopon aginu se boni ye ni de wota bonsamati akutia ni wura Nyankopon okotia otumfo Nyankopon ka se me na metime agi nipa firi mfuturo mu a wo se wo bo ame a wo pa abira me ho ka wa mba maduru me ho anye no pa ya nka wa ya yamedia bosum bi si ufi ho se mantima nkoto sa bosum wo nye da kopem je wiase ba sore na otumfo Nyankopon wa yere wo de ato nchai sa nkrofo Nyankopon se omu ye djuma omu firi Nyankopon ti ye djuma ye de e bo abonsam wo de asia na wo ka se sanka niema we na ahosofo ne nam na omutu ahonhombone e bo mpa ye tieti aftamfo so e di akakaduro sa ya sa omu ama omu enene ayiri na no o sebe sofo ba ko bi habobobobobobo na wayi passport a wodi ko abirechiri afiri ni mpago omu e di ama obi se wonye ko amanfo bebere so se o mahu na wo gene passport officer wo no pe bia ye de akọ no yi obi di afiri na yes what you say enti sa akura ai we ni tie say ye woni pa ni bia ye ye adwuma di boa bonsam enti say wo ye panini na obi bebusa na wo gitum say sa ai awiase hana ye wo no ye wo bayifo wo ho otimi kum nipa ye wo duro wo otimi to nipa ye wo motie wo otimi sai nipa ena hadisi we kan say bela Quran mo say wo sura bela Quran mo Abraham de kan na say wo say akizofo no wo ko kan say Genesis ne Matthew say ya o say Paul no akoyi aba wo di ai gramophone so wura Quran mo say hadith bi ka say
hadith no so na Yakobon e come se ni ka che say wo hu bia aye fine by kwala ko we self in church wo Quran say de be na say ko we say wa hu ni dia e to kini aye hadith ni bia ka che say come se ni bi baba Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aki wa ba ko e fe no Hazrat Gul Ahmed wa ba wujidi wo so so di wo de wo ko so ngindi mo jidi so ale ntene ya makura mawe nti wo ga wo pa de pani ni ho na wo ba ka ni binima na wo yi to nkai sa asam we amene wo kan ne no wo ba ka be wie sek bia se wo ba ka ne se akwa ne wo bodam mamu ntie no wo ti ase na mamu ntie no Quran ya da ya sesa na sa aye se ya kan wo ngini se amanfo kan pa de ya sala de bia na nti eya adwuma se wo ti wo pa ne se Yakobon ti antimi mba wo ho bai ene wo mba ho ban na mom gise wo di wo ko jansuo bi ana se wo di wo ko jaman bi wo pese wo tu kwan gise man bi ma kwan ma wo tu dia wo Yakobon ne wa he nti ene no nipa nsuro otumfo Yakobon no na se kire niye Yakobon ka ne Bible Quran mu bebere me se no me ye free correction sikani bibie ni ho betima to me na bu ne pe Yakobon so we wo ti ase ana mame aye Bible na yankai kakara na se de be ya nipa bagi atum se de ya kana ya lokore Deuteronomy chapter 13 verse 1 no ne yankai saasam no na nipa emfa esela dwunum no hu se ewia se na wala hol mosa no se what to watch ana se what to mobile phone ne se ya frɛ bibi manual ne eka ho eno na wodi hu se nsuo buru ade na ebesai ewia bɔ ne bebere bi ebesai wu nipa na Yakobon bɔ wo so no ade bi wo ho no mu a wa hwɛ ne ya eno so timi sai wo ene wodi Bible ne Quran de abere ade nte de ya to ho wodi ase ana wo say Deuteronomy chapter 13 verse 1 or say Naam se odifo ana odayesofo bi sore wo mu na oma wo nsenchene ana anwade bi Naam na senchene ana anwade a okakire wo no bamu na okase ma yenkonkodi ename fufuro a wonni won echi nkosom won a entie odifo ana odayesofo asem no efise Awurade Munyankopon somo ahwe na wahunu se mode makoma nyina na mukra nyina do Awurade Munyankopon ana asem ni nyina no wo se bia wo betimi akosofo obi ho odifo obi ho na o ka che o se wo na bia wo ko burukire ba se mfie duni Nyankopon ayi a kire me ma wo sankire ni bu so me pepepe obaba Nyankopon betimi a kire ni tumi ama nipa na yede wa firi ho aba wa wie ena fe de o ka che o se bosom bi wo fie ho no ene yewo enti se wa mfa sikase ambra me ka na wo de fie burukire ba kwa no wo tena me kwa obawu yese wo de che na wo de amasofo na wo ne yire tim no mo ko diga wo ti ase ada ene wo se nipa no sofo no hu se wo kan wo anka bibia wo anka se be mimi futa yo te wo so odifo bi ana se odaisu ni bi eso dai na se asam ne bam no o ka se kosum nyamfofura entie no na wo otumfo Yakobon na ye de edi so wa hwe saa de we na biti enipa nyina wa asase so nkramofo ene akisofo omne na asase we so omukura Bible no ewo omumoto omukuta Quran no wo hwe suban yakura omo so a gidie ne nkata na ade ne ekura no omni bi ena moti ya de wo yele se obaye o se ena wo yele se obaye se saa tem na moti ne baba ya wo sa na Yakobon wa twere anase na wo twere nege se sebe Yakobon sa hunu kwa na okaka se me na ma twere ena me na mama na ba ena ka ma mpire so a nege se bi wo kwa Yakobon kora se woda na wo yan so ya ne moti na ba di nkwa se asam se Yakobon bi wo so na wo kinkane ya yibi ne yure fi na moti ya la fa sa de mo pa twere na Allahu akbar Yakobon so nda ai samni na bi no ma Yakobon da na bo jam so ba di nkwa se asam what you say enti we ni na no ye ka amana sipi na asita se ye ni abode bia wotimi bo anipa ade we no ameka no obi hu na obetimi abusa se na ko we tambia sasam we na wode tuge no ase ne san enye bibia ntire wo me pese amafo hu na mane amafo hu ni mane wasade we so enam saa gidie ne akura ye se busum esai nipa na moti esai nipa na jinifo ewura nipa eye Yakobon tumi ne to no na ayedei na afra ma nipa nyina abonyiye
yɛn fa Bible ni yɛ adwuma ma me Bible hɔ no 1 Samuel chapter 16 verse 14 na me bɛ asɛm ɛwɔ hɔ no sɛ motia no sɛ na honhom bɔne no sɛ ɛwɔ ne party bi a sɛ abɔde foforɔ bi na abɔ na nyɛ Nyankopɔn a ɔbɛka ma yɛtie sɛ Nyankopɔn nso so ne bɔ saa nkurɔfoɔ no a kae ho sɛ anyame asɛm no da Quran ne Bible mu no ɛno na yɛ sɛ wodi akyire Samuel say 1 Samuel chapter 16 verse 14. Naam yankwa. Naam. Na Awurade ho firi Saul ho. What you say na Nyankopɔn ene di ne ho nkonkon de ma Saul say fa ko di dwuma bi fa ma me. What you say na dwuma na wo badi no en konko ye mistake. Kwala ko kunkum se bia gan ha ne wa ba. Kunkum wo mi na o mu ndwan, o mu nantwie, o mu ponko, kunkum ni na side ni na ma fa bi mafie. Ena Saul ko duru ele o kunkum ni na wa woni nipa ni bere. Okay, suratu Nisa, Quran chapter 4 verse 39 and start no kind ade no hanum. O se nipa akono twetwe ne kobane mu. Enti wo mu hu nantwie na no se abi we de wadore. Wa hwe na bebe ne na cheche na wo na kira yango. Ena o mudi ba. Na ke se Nyankopɔn se aso ma o ko buta se ana we ye. Mate se nwansu no so oh, me nkrofo na ne ye se we effect wo ma bo afode no se hwan suma wo. Enti na ke se Nyankopɔn hum na nya wo Saul mu no. Na je say Nyankopɔn ayɛ dɛ ni buafu ma wɔyɛ dɛ wagye ndi afa kan man die na Awurade ho firi Saul ho ɛna Nyankopɔn gye ne ho firi Saul ho na honhomɔne firi Awurade nkyɛn bɛ ha ɛna honhomɔne sa firi Nyankopɔn nkyɛn e ba ha so wo hɛ ne ofiri ho nkyɛn ne bae na ale na wo motie no wo se bibi ne bae na nya Nyankopɔn enti wo ba da wo yale na motie wo wo ne wo Nyankopɔn so wawe so Nyankopɔn de ato wo so fia wo de ato wo so no wa fa to wo so ne wo de ato wo ba so ɛna obi so aka je se gise wo cha ko Mahmudu ho na Mahmudu ko bo wo ade ntira mbere bi komsani ko la no a wo ye head no wo ye tu na duro ento wo so ye be ye tu tu dun tie ko Mahmudu ho ne o ye de no ko se sia wa fi Yakobon ko Mahmudu ho wo Yakobon ne Mahmudu what you say na enti wa train mu se na yemfa ba ko kroso mpanifo do so wo fi ha na nso so no honhom ne ba wa hwe ne ya wutia na ntia mama Quran aya na yemfa so Quran chapter 27 verse 39 so aha ya kan bibi se ya ni honhom bi a obi otiba bi a ya bosom honhom da bi ya Yankopɔn dia we wo kan second chronicle Bileso Samuel na toso mienu ne 1822 na Nyankopɔn kɔla busa soro hɔ se opese obi bedi nkwati asam ena honhom fi ba e no ka se Nyankopɔn ma ba no se wo ba se wo se wo pese obi ko kam kontompo ena Nyankopɔn se na wo ba ye na wotimi no se ye no se me ko adifo ne wa sa se so yina na me wurawura wo mo na me wo mo twitwa kontompo Nyankopɔn se wo betimi akododo ena wo ba ye ohini bi su ko ntokwa ena wo fira adifo be se mpem nan me konto kwa mele no si wele wadi nkunimi we ma se wu him su sa ya de efi people so ba ko sa le no ju ko wu la kwa ku no Nyankopɔn tumi no me ma aye bi o si wotumi bi ya Quran chapter 27 verse 39 naam okay say yawa oh mpenimfo ni munamfo mo wan na ode na hwenwa be bre me ansa na wode won ho aba me ho abebre won ho ase ama me mu tie ni ye o okay na na ko fado yama benin ba ko pe Nyankopɔn hu ne wo no sakara no wayira ayi anuna me ko kenye dia na me ko hospital me num koko wo honom ye num koko na obi ba na wo se na akofado ena mu kire ne sa na mu ne no di ngom na me se na mpajo me ya mbese nka me hia na nka mabusa wo na me hia wo na ne de ma hia de mabusa wo me ka se na wo president bi adie no na otwe mienu na waba stadium ha no na ho ayama na omu bɔ mpaye saa bi wo ha wontimi mbakora wo suma ma afɔ ma omu bɔ mpaye the battle is the Lord enti me se me kai adente de na say ba say ba biem wo mba papa ba ko se de gila ho me ana maya de mayi ansa na ma no na ko fodo na nkasa na me buta no wontimi yi ano o yi ano na muja se yi ano no say first no na wonya mbedi o man so no na nipa ni eni no so saa na nipa ni emere no sesi o ka se o ba ha bebo sampai na security for obe yusu no ebe ye ade ha dwene na me se ampa waka no na mo me ka bibi so sa so se na otimi suma ma afo ma o mba ye de o let di man se na wo suma e papa ri gine ho sa na o se da bi Ronald ni bi obetima yesa kufo ni bi obetima yesa na me se wayira na kufo do so kola no so ayira
Okay, Quran chapter 39 verse 50 na o say onipa ekwo ohaw bi mu no wo sufre otumfo nyankopon a ye firi yadum ne ba boare no aka say we firi mi am nyansa aye so ka ne yankopon ya mo ada din na say won kai anwe ni odi ba ko hye bibi fufuro sika say odi ba ba yesofo la akọ no no odi sika la akọ hye ho no odi otumfo nyankopon da wa yira say mutie mo kan je ne say nyankopon na ma ne ba ye no won kai no wodi asia na enti Solomon ena was me fa say na ko fodo na afre say America bampanyini o mera ha nti o ba Ghana ha no mu no ena o say why ne betimi akọ fa America president na ko nwa abra ba se me dem kora no kasa na wakata eno no enti o pesadi pa koro no ti ko ne yanti na o hodinfo rufo bi a ofrijin fo no mu ka say na motia no ba ko ba gina Solomon ten ka tene say me maba se de bebrɛw ansa na wasɔre afiri waso e efiri se yam firi dem han mu no na saa konwele me de ba se motie ne aka o aye tumi ene yakopɔ de ase motie na no no waye de wo ka ene wo ka saa so kila Solomon nam na esi bi se me wo ehu tumi na me fata se what you say wo ka sura to Virginia Quran chapter 72 na the verse say 13 na wo se yemu bi ya motie no yemu bi ya nyamsonfo ene ebu mi zu yankwasiafo na omo yankwasiafo no odi ahanta kasa ekasa obudi ahanta kasa ekasa ahanta kasa bi na motie we kasa dibidi se mati me kofa ko nyana bro yankopon so ama ko so anye de odi mi nko what you say so won se tumi kasa odi dibidi se me di ba bro nam yankwai o say oni baba ko a o wonim die wo ngoma no mu ka say me de ba bro ntem a chen say ubabo wani ntotoro what you say na obi so oye nipa a o nim die te se de ya yeti ha kasa hu se me ka tira o se sofo obi etimi e ka tira o se na sabe na ade bi afiri wo yamaba yankopon se ya nsankira ni obi bati me ka tira o se anima bebrebe si de wo kan yina no ye se entimi si o si da ni na yankopon na ye de ade ne aye de eba ena ti do me ka tira o se aya na wo de bless ana na wo gidie ni na wo ko sofo ena ono di so wa he woni se o wi o ka tira o se o ma me na ye o wo fa na ye o bosum bi na ye o nti wo gidie ni wo gi sa asem ni di se bosum ni ye o aba wa firi kiri so mu wo ye kramo ni so do wo gidi sa wa firi kramo so mu aso na wo so bonsam mo se me pa bo me ka se bonsam ti mi se ade fe na ni pa di ekire sa na o ma yira o di ase ana enti o se wo sa ko nipa ni die fo ka ti o se firi se wo ba bo oni pepe na wa so mama ko nwa ase sa ha ene si se yan kwai na bra ohunu se wo hye esene ni mu enti Solomon bo na ni no na mam ola dem hanyina na America man panyin nkonwa na aye de asese wo ha de mo ewo nyankopon kasa mu ene ne huhum ene ne tumi mu ene wo yes ade kire de komsani anase ne somafo Solomon ye fe no Solomon no alayhi wasallam no ene wo yes ene Solomon so kan say na okay say we free me rade adum what you say Solomon de ohunu nyansa e kan say de Solomon sam na o kan say nyankopon de sola fe no Solomon kan say we free mi nyankopon jai ama ode asomi ahwe se meye nasefo anase me boni yeni what you say wa babia asabana baba pie nya ke say nima na amanfo de wie asase we so na ya dan ni ba firi otumfo yankopon kwan e de ko bonsam kwan no yankopon se me kan kire mo ne no pai se sa adwuma ni na no ase omo ye adwuma wo Vodafone na omo kan say eduru bosom ya omo ko MTN 44 akwaje eduru ho no ma woni akatwe ya mse mi di asem no bapemba penifo wa ejefo ne ahwefo da mase bebre se ama abepem sabe ene se de free be 3 days eba ene ye de tumani mu fi ha be hye mi we ma mi hu so fo ana mi se so fo ni abere yes sorry so juma de friend say adanko de ka stars abumi jafar ene de bre ansana debate pa chenchirenchi eni wa fidie ne famfam amola ne sa ne obehire ade asa say de free bi o kire semu ene de ko yiwie ya ye pede mu ama adanko de ka asa adanko de ka de mu na nim de ba de bia ansam fro ba de bia se na punch line masam yes o ka to so ne ye adwuma sa akọ
ɛno nti yɛda mu na mo ase comment bi aba Facebook na kasa na kan amala adage bɛbɔyɛ deɛ yɛle ha dwene sɛ ebia na obi nti ase na wopɛ sɛ obusa asɛm bi a ɛyɛ ye ɛno nti ɛbɛyɛ sɛ wowɔ question bi a wopɛ sɛ obi sɛ fa to video no ase ma yɛ fa to ase na yɛpɛgya mu na yɛnkɔ ahwɛ wo baabi a wɔn kakra fa to ase na yɛnkɔ hwɛ ma wo na yɛba maybe ebia next week and I say because of the week mu question say ehia say e be yi anu a pa na no e be sorry na ya ba be yi anu e di amam inshallah mo fan che say ntimi an kan mo comment na but wo question be the fatu ase hopefully yeah sorry so e be share phone no so na ya hwe question bi ase a e be kan na maybe e was say e ba chi na be yi anu e be ba me tu ni e ba na ba yi anu ma me pede mu na e de di nesi ha you debate wa Osofo Ahmeche ene ya Osofo Andrews Anambwa. What does it? After Danko de Gano. Osofo Nemba, pastor ni enti no. Osofo Nemba. Nti ba jo so di ni esen. Little prophecies. Nti no. Ne ye de kwa ko say ade besa. Inshallah. Nti apede mbreche se media. Stars Jafar Eba. Wie ya ne ne debate nso to aso. Ni wa fidie ni friend na wi wa fidie anasa free Facebook. Oh mama line na say o hwe ade ano. No kore. O se wo pese wo nya nuhu na wo sakara dia. Die mama line. Ha, iwala ya mpa ya na e fa jodi ni sina. Yo. Kakala mi mbati mi akane se. Me 77 nyame ya bia mame. Me ti hol mo sisi an me ye kramboni. By a Christopher etwe obi se Yesu Kristo baba biom. Aba fa nipa ayede akọ ne papa nchen. Me tu mo fo. Wo kan John chapter 17 verse 22 na on bi say na ne balance say na wo ba da ba na say emba say anitua. Na me ba wo wa wo mu. Sa twi na o kan say wo wa wo mu no. Ansama me maka to ho obi baba ba tena ha ka sa asam. No na gidi. Me min sam ba kan say gidi. Judas kula na me secretary no ono yi mi ma na ma di me ya ne be nti Yesu ma ya ne to so mi no de Yesu nsama ya ka no eno de de gidi ena nkom se fo no susu no o ma ka kan wie eno na Ahmadiyya fo anya o mo di ko aye amana no o mo se Anabi Isa alayhi wasallam ya de e baba biom ena Anabi Isa baba biom na nkra me fo ka kire kiso fo ase bara mo se o ba o ba wo ma ye kiso ni o baba ba ye kremoni na wa baba ye sala me ma ye ready a me twa sa nipa kro no na asala sa nipa ni mi no se Kristo ni ne ba ya wo se on betu akohie le nya na kore Yesu se wo nya kwasi asa na kwa wisafo na ma buru no o ma tu akotina sebi ya me fa me boni jam nipa fa me boni jam Yesu won tisa se wo ba na wo dwama mu a na Yesu dina yedi wotum ni mogya na wa biara wontina wadu akote wanya sa da bi gise o mom di nyame asam yede eye adwuma woti ase na ena wo ye kremoni nso so a se nabi Isa na wo twene no nye gidie na akura wonne no ena nabi Isa ne ba oba be ka ho asam hadith ne kire mo se oba ade bi amutima enye no o ka ko pimse mo banyanti ase ne ma firi sa ade no na Yakobon ama mo nkwaje woti ase na se wuti ko na okuko nyese mi ameti wa ya obi ka asam na obu afu na wato na asam na twene a ba ye de na ni sa di pan so ba wa tuma di na die nti mafutu nyina na se we ya me baburo nyina no sebe me ne me ba nyina ba ka kire mo se politics ma mo nwuram ena bibia so ni asase we so aye bosoma na se aye dutu na se da bi de wom ni se wo kan Deuteronomy chapter 27 verse 16 na wo se enume enka de wo ye ne papa na wo ye ne mame enume enka de oji apadie na oyi nipatene ni eye de emma na no me no anka sa aye ne wo ha wa kan sa ena wo kan Quran chapter 6 verse 16 na o se kwa obakati o ma me no papa te mu amedodo de bia mo si aljana senka aljana wa ko mo di ka wu no ko mo bai wo se wo ka sa awie ne se wa wufuo no o mo ka kire wo se enume enka wa nume ye be kan ti se baye wo wi ase se ha no mo ti maka nipa wa ye bole what did you papa te ma wonye ye da nye obi ne aka Yakobon na aka to ho enti o mo na hwa mo no se baye na chi mu ne busum na chi na so fo no boa ne mo na kura pa ne se o ya kora ne wo sore wa kora bi ma diu aja ne wo na ni e papa o kora na o ka kire me se oni bibi o di mama me nyame na na onim dia
ɔde bɛyɛ dɛ bama me ɛne Nyankopɔn busa me sɛ na borosa sɛ no pɛ na mese mempɛ baako kora mepɛ ayi no te sɛ ayi preko dan no na mada hɔ ma mehunu koraa ne Bible no ɛne mabɛtena ase aka nti ma no yie a mede ba wie ɛne sɛ yɛ nyina yɛnsuro Nyame na yɛmma yɛnsuro nipa Nyankopɔn ɔnyɛ adom na yɛgyidie wei akuraeɛ no yɛkɔ so kwan ma a ka yɛamba kora nka yɛ ɔma yɛmfa gyidie wei nkɔnkɔ wie ada a yɛbɛfiri wiase a nkwa ne bɛte sɛ pɛ no na yɛka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nyankopɔn ama yɛ nkonimdifo bisi hakyia atiefo nyinaa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh